गुड इवनिंग. गोवा रिपब्लीक लाईव्ह 24 तास श्रीकृष्ण आटणकर आणि आमच्या फुडें जी व्यक्ती आहा ते वकील आसा आणि तशेंच करमळी ग्रामपंचायतीचे पंच सदस्य ॲडव्होकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर. आयज मुद्दाम तेंचे कडेन अप्रोच करपाचें कारण की तुमी जाणा आसतले फाटल्या काही महिन्या पयलीं जो चर्चेचो विशय आसलो तेंच्या ज्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसलो तो तेंच्यांनी प्रखर विरोध करून तो बंद उडयलो. पंचायतींनी शो कॉज नोटीस धाडली आनी ताका आतां खूब तेंप जालो. प्रकरण आतां कोर्ट कचेरीन जाला. तेजो आतां कांय 2 दीस पयलीं कितें तरी प्रकरण येयलें त्या विशयी ताका विचारपाचो आमी प्रयत्न करुया. मनीस कितें जालां, खंय प्रकरण पावलां तें? पयले स्वादीर तुमकां नमस्कार आनी गुड इवनिंग. आतांच तुमकां खबर आसा की पार्श्वभूमी दिता की ऑलमोस्ट आतां आमी 1 वर्स जायतेलें. लास्ट जुलयान हो आमी जो आवाज आसात हो जो मेगा प्रोजेक्ट येता आमच्या करमळे गांवांत तेज्या विशयी आमी करमळेचे सगळे जे लोक आसात, जे आमची बायलां आसूं जे दादले आसूं सगळे मेळून आमच्यांनी एक प्रोटेस्ट केल्लो, एक आंदोलन केल्लें ह्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट की हो जो 84 फ्लॅट 46 शॉपां आनी एक स्विमींग पूल जे करमळे गांवांत येता आनी हेजो जो परिणाम जे करमळेच्या गांवांगेर जे आतांचे प्रेझेंट सिच्युएशन आसा आनी जे आमचे फ्युचर जनरेशन आसतले तिंगेर कशें जातले हेजो परिणाम म्हणून आमी हो प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आवाज उठयल्लो. आनी हो आवाज इतको उठयलो की आमकां एक दीस सगळ्यांक लोकांक धालांचो टायम आशिल्लो आनी जानेवारीच्या म्हयन्यांनी आमी सगळे लोक एकठांय जाले आनी एकठांय जावन म्हाका दिसता आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले. TCP डिपार्टमेंटान जेन्ना आमची रातची जी बायलां दालो घेवन येयल्ली ती सकाळी थंय प्रोटेस्टा केली आनी रातभर आमी रावन ती रातची आमकां एक ऑर्डर मेळयली आनी ती आमकां ऑर्डर TCP डिपार्टमेंटान अशें काडलेली की शोकोज कम स्टॉप वर्क काडलेले अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट आनी देर आफ्टर तो टील 15 मे हो जो प्रोजेक्ट आसा तो बंद उरलेलो. मागीर कितें जाता की मोदी जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तो ही शोकोज नोटीस कम स्टॉप वर्क हो चॅलेंज करता बिफोर दी ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा. आनी तितून कितें जाता की तितून जो TCPचो लॉयर आसा तो वचून एक स्टेटमेंट करता that we will dispose of this show cause notice come stop work within a week time. आणि देर आफ्टर हायकोर्टान क्लियरली ऑर्डरीचेर बरयल्लें आसा तितून डायरेक्शन दिल्लें आसा की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट जेन्ना ही शो कॉज नोटीस आहा ती डिसायड करतली तेन्ना दे शूड हियर बोथ द पार्टीज म्हटलेले आसात. कळ्ळें? स्पेसिफिकली पार्टीज म्हटलेले आसा ऑन 11 मे 2026 आनी जेन्ना शो कॉज नोटीस जेन्ना तेंच्यांनी ती रिवोक केली बिकॉज वी आर ऑल्सो शॉक्ड. केन्ना केली ती? शोकोज डेटेड आसा, सॉरी विड्रॉवल आमचो डेटेड आसा 15 मे 2026. तेजेर क्लियरली बरयला दॅट दी डायरेक्शन दिला बाय दी ऑनरेबल हायकोर्ट टू हियर द बोथ द पार्टीज अँड डिस्पायट ऑफ दॅट तेंच्यांनी म्हटलां की सबमिशन हर्ड इनफॅक्ट जे आमी कंप्लेनंट्स आशिल्ले जे मोर दॅन 300 कंप्लेनंट्स आशिल्ले तितूंतलो हांव वन ऑफ द कंप्लेनंट्स आनी तशे बाकीचे गांवकार तिंका जेन्ना आमी मिटींग घेतली विचारले एकट्याकूय नोटीस येवना, कोणाकूच ऑपॉर्च्युनिटी दिवना टू फायल रिटर्न सबमिशन्स, एक आर्ग्युमेंट जावना. आनी हे आमचे आमी म्हणटा की कायद्याचे हितून की इट इज अ ग्रॉस वायलेशन्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस. जेन्ना ह्यो गजाली वायलेट करता म्हणल्यार जो तुका अधिकारूच आसा जो तुका रिप्लाय फायल करपाचो होच तुका ऑपॉर्च्युनिटी दिना जाल्यार मेरिट्सागेर तरी मॅटर वचपाचें आमी ते मागीरूच गजाल. सो तुमी म्हळ्यार हेगेर सिद्ध जाता की हे TCP डिपार्टमेंट हे डायरेक्टर ऑफ पंचायत ह्यो ज्यो डिपार्टमेंटा ज्यो ऑथॉरिटी ज्यो बारीक लोकां खातीर केल्ल्यो ह्यो आयज कोणाच्या खातीर काम करता काय हो प्रश्न पडटा. कारण एका हियरिंगान म्हाका दिसता ह्यो अश्यो तर नोटीसी डिस्पोज करपाक लागल्यो जाल्यार आज हे प्रोजेक्ट आनी इल्लिगल जे कन्स्ट्रक्शनां चलता ह्यो म्हाका दिसता अश्योच मशरूम जातल्यो जश्यो कोर्टान वारंवार सांगत आसा की बाबा आयज इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन मशरूम जाता. ह्यो गजाली अश्यो घडत रावतल्यो कारण जे TCP डिपार्टमेंटाक एकूच गजाल वळखता, एक तो मनी आनी दुसरो पावर. सो ह्याच आधारागेर म्हाका दिसता ऑथॉरिटीज चलयले आसा. आनी एक वायट गजाल दिसता जेन्ना इतक्यो लोक जेन्ना ओपोज करता ते म्हाका दिसता फक्त एक मनशाच्या आनी 2 मनशाच्या बेनिफिटा खातीर खंय तरी TCP डिपार्टमेंट पयशे घेवन ते तेंच्या फावरान ऑर्डरी करता. आनी हेजे परिणाम जे आसा ते आमच्या पिढयेक आतां भोगचे पडटले. कारण उदकाची जी समस्या आमी म्हणटा स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर करमळच्याच बाबतींत उलयता आसतना आमची स्टोरेज कॅपॅसिटी उदकाची आमकांय खबर आसा, गार्बेज फॅसिलिटी कितें आसा ती आमकांय खबर आसा, विथ ऑफ दी रोड आमकांय खबर आसा. सो ह्यो गजाली इतक्यो आसतना हे TCP डिपार्टमेंट लोकांचे कांयच ना चिंतता आसतना आपले स्वताचे बॉल्सां कशी भरप आनी आपले पदां आनी पोजिशनां कशी सांबाळप म्हाका दिसता हेजेरूच तेंचें लक्ष आसा. दुसरी गजाल मेरिट्सागेर वता आसतना मेरिट्स आमी केल्ले
की कॅरेज विथ ऑफ दी रोड 3-4 डिपार्टमेंटाचो 3चोच रिपोर्ट आसा. इट शोज अ लेसर दॅन 4.5 मीटर रोड. पूण तुम्ही जेन्ना फायंडिंग्स दिता जनरली डील केला तुम्ही तर कांय डिटेल ना, जस्टिफिकेशन ना, बफर झोनाक जस्टिफिकेशन ना, नथिंग. सो फॉरगेट अबाउट द मेरिट्स ऑफ द मॅटर. हांगा लोकांक चान्स मेळना बी रिटर्न सबमिशनां फायल करपा खातीर. एक विचारता तुमकां, पयलो तेंचो TCPनूच केल्लो आनी तेजेच ओवररूल कशें करता ते? म्हाका दिसता ओवरऑल करपाचें सोडून दी. म्हाका दिसता तेंचे कडेन तो पेपरूच नासपाचो ना. जेन्ना आमी तेंकां वचोन विचारता की बाबा जेन्ना तुमी टॅक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना तुमी ते रोड पयलो, तेजो प्लॅन आसा, सर्वे केला, ते हे आसा तुमचे कडेन, स्केच आसा, कांयच ना. ते ऑफिसांनी बसोन तेंकां कळटा की रोड करमयन कितके आसा आनी लोक कितके आहा ते. ऑन दॅट बेसीस दे इट सेल्फ गिव दी टॅक्निकल क्लियरन्स. म्हाका दिसता तेंकां ते पयशे आसा पळय ते खुर्चेक खंय तरी दसला, ते तेंकां उठपाक दिना आनी हांगा सायटीर येवपाक दिना. सो ही सद्या वेवस्था आनी ही सद्या सिच्युएशन जाल्ली आसा. दुसरी गजाल, इट्स व्हेरी सिंपल. जेन्ना 3चोच डिपार्टमेंटाचो 3चोच जो बनड म्हणून मनीस आसा तो सायटीर येता, तो मेजता एरिया, आनी जेन्ना तो रिपोर्ट दिता आनी आमी लोक जेन्ना वचून तो रिपोर्ट मागता, तो रिपोर्ट दिवपाक आमकां कितको टायम काडटा. अँड दॅट टू जेन्ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली विरेश बोरकर हो एक प्रतिनिधी आसा लोकांचो आनी तो ह्या रिपोर्ट सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट करपाक तेका डिपार्टमेंटांनी वयचें पडटा आनी एकदां दोनदां 3 वेळा. जेन्ना लोक वचोन जेन्ना असले रिपोर्ट मागता, हे आमी जे इन्स्पेक्शन केले तेच जर आमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां तिंका असल्या आमदारांक मेळना जाल्यार लोकांची परिस्थिती पळय. म्हळ्यार इतके बिकट सिच्युएशन चल्लेले आसा. करमयनूच न्हू, आख्खे ऑल ओव्हर गोवा तुम्ही पळयला की करमयची एक सुरवात आशिल्ली. आमचो प्रोजेक्ट सुरवात जेन्ना केला प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट, तेन्नासून आज तुम्ही गोंयान पळय, कारापूर सर्वंट आसूं, बाकीचे सगळ्याक पळय हे प्रोटेस्ट घडटा. आनी हे कित्याक लागून घडटा, हेच्या खातीर मेन जे डिपार्टमेंट आसा ते TCP डिपार्टमेंट. तुका दिसता हितून जो रिपोर्ट पयलो बर्नड म्हणटा तेणें दिल्लो तो गायब जायला आसतलो? डेफिनेटली, बिकॉज हेच्या पयलीं जे जितके आमी रिपोर्ट्स मागले आयदर आमकां तेंच्यांनी दिवना नाजाल्यार दिवपाक टायम केला. आनी म्हाका दिसना जेन्ना तो रिपोर्ट जो आसा, जेन्ना ओन फायंडिंग्स जेन्ना तेंचे आसा आनी तेच तर ते फायंडिंग्स तेंचे तर ते कन्सिडर करना, विच मिन्स दॅट दे हॅव खंय तरी तेंच्यांनी मिसप्लेस केला आसतना नाजाल्यार खंय तरी भायर मारला आसतलो पिनूर. आनी हेच्या पलीकडे देर आर सो मेनी सर्क्युलर्स वीच सेज दॅट की बेस्ड ऑन दी प्रपोज रोड कितको आसा तो, तेज्या आदारार दे कॅनॉट इश्यू द टेक्निकल क्लियरन्स. आतां खंयच्या आदारार टेक्निकल क्लियरन्स दिला तर तेंकांच विचारपाची गरज आसा. मनीस एक आनीक विचारता, हितून पॉलिटिकली खंय तरी वजन दवरलां काय पयशाचो व्यवहार जालो अशें दिसता तुका? सी आतां आमी करमयन पळयत न्ही जाल्यार करमयचो FAR कितको आसा आमकां पळोवपाक जाय. 60-80% FAR आसता. सो करमयचो जर 60% FAR आसा, तिंका FAR दिला 80%, सॉरी 100% FAR. सो 100% जेन्ना तिंका FAR दिता, बोर्डार कोण बसला तो तुमकांय खबर आसा. कारण हे TCP बोर्ड FAR वाडोवपाचो TCP बोर्डाक पावर आसा. आतां जेन्ना TCP बोर्ड FARूच तर आमचो करमयचो गांवचो 100% करता. हांगा तेंच्यांनी आमी जेन्ना इन्स्पेक्शनां केल्ले PWD डिपार्टमेंट, आतां वॉटर अँड ड्रिंकींग जाला, तेन्ना तेंकां आमी विचारलें की बाबा तुमी वॉटर अवेबिलिटी सर्टिफिकेट जी आसा ती तुमी खंयच्या आदारागेर दिली. सो ते म्हणटात एक बांदारो येतलो, तो जातलो आनी तेन्ना तेंकां दितले. म्हळ्यार इतके आयज तो प्रोटेस्टान बांदारो बंद पडलेलो आसा. सो आतां तुमी चिंताय, फाल्यां आमची जी वॉटर आमची टँक आसा तेजो सप्लाय फर्स्ट कोणाक येतलो, हांगा कोण पयशे खंयतले. बिकॉज आज उदक कोण आसा पळय तेवूय आमकां खबर आहा PWD डिपार्टमेंट कशें फंक्शन करता ते. आतां एक फाटल्या दिसांनी ग्रामसभेन तुमी पूर्ण रेझोल्युशन घेतलेलें आनी सरपंचांनी सांगलेलें की जो वकिलाचो जो खर्च आहा तो आपण करता म्हणून ती हे कशी वाटचाल करतले तुमी आतां? ना, आतां इन शॉर्ट तो तेणी कितें स्टेटमेंट केलो की जे पंचायत जेन्ना पंचायतीचो जो लॉयर आसतलो तो करतलो. आतां ही जी मॅटर आसा ती आमकां कंप्लेनंटाक घालची पडली, मागीर गांवच्या लोकांक घालची पडली. आतां जेन्ना आमी गांवचो लोक जेन्ना एक वकील काडटलो तो आमी डेफिनेटली एक कोण तरी जो एनवायरमेंटलिस्ट आसा जाल्यार NGO बरो कोण सपोर्ट करता, डेफिनेटली आमी तसो एक बरो आदोगाद काडटलो जो आमचो गांव सेव करतलो. आतां जेन्ना तो जो खर्च येता तो आमकां म्हाका दिसता गांवच्या लोकांकूच कंट्रिब्युशन करून दिवचे पडटले फीज, नाल्यार खंय तरी आमच्यातले कोण आसा ते खंय तरी आपले बोल्सां ते आत बोल्सान घालतले आनी म्हाका दिसता ते दितले डेफिनेटली. बट खंय तरी पयशां खातीर गांवचो लढो खंय कसोच थांबपाचो ना, कारण जशे पाड घालपी आसा तशे बरे मागपी खूब लोक आसा. आमदाराचो ह्या संदर्भात आमदाराक खबर आहा ही, आनी आमदाराचे कितें आसा फुडें वाटचाल?
सी हांगा तुमकांय खबर आसा की आमदार जिल्हा पंचायत मेंबर्स सरपंच पंच मेंबर हे एकामेकाक खंय तरी कनेक्टेड आसता. सपोज तर आमी म्हणटा की एका गांवांत तर बारीक सुद्दां गजाल घडली जाल्यार तर त्या गजालीक तर तो आमदार पावता नाल्यार कोण तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह पावता म्हणल्यार ते कोण तरी सांगपी आसता. सो एक बारीक सुद्दां गजाल तर आमदाराक पावता जाल्यार एक ह्यो सहज गजाली आसा. आनी टीसीपी डिपार्टमेंटान कोण मेंबर आहा ह्यो सगळ्यो गजाली लोकांकूय खबर आसा आनी डेफिनेटली जातल्यो. सगळो गोलमाल म्हणटा. सगळो गोलमाल तुमकांय खबर आसा. हय. फुडें तुमी कशी कायदेशीर कशी पार्टी? कायदेशीर आमी करतले बट आमचे तर 2 वे आसा. ते आमी लोकां कडेन पयर एक मिटींग जाली आनी बरो आमकां लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो. सो आमी एक स्टेप बाय स्टेप करता. फक्त एक लोकांक मेसेज दिवंक सोदता ह्या की आमकां जाता तितके आतां अवेरनेस करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल आमकां युनायटेड रावपाची गरज आसा. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती लोक हांगा खंय तरी एकामेका भितर फूट घालपाची तयार करतले, खंय तरी प्रोपोगंडा तयार करतले. कारण की आमी म्हणटा की खंय तरी आमकां मिसगायड करप आनी हो प्रोजेक्ट तेंचे करून घेवप. म्हणजे आमचें एटेन्शन आसा, आमचें आतां 100% एटेन्शन आहा टू स्टॉप दीस प्रोजेक्ट, टू फायट अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. ह्या आमचें खंय तरी एटेन्शन ते डायवर्ट करपाचें चिंतता. आनी ही तेंचे फूल टीम लायिल्ली आसा कारण तेंचे पयसो आसा. खंय तरी आमच्या भुरग्यांक ते यूज करतले तो पयसो आनी खंय तरी म्हाका दिसता तो डायवर्ट करपाचें तेंचें काम फूल चलयलां. कारण तेंकांय खबर आहा की जी युनिटी आसा आनी देवाच्या कृपेन आनी आमची श्री कमलावती देवी जी आसा तेंच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता आमी सगळे एकठांय रावतले आनी ह्या प्रोटेस्टाचे अगेन्स्ट आवाज करतले. आनी लोकांनी खंयच दिशाभूल जावचें न्हू म्हणून लोकां कडेन मागता. आनी लोकांनी एकवूट जावन आमी हे परत एकदां करुया, आवाज उठोवया आनी प्रोजेक्ट बंद करुया आनी आमच्या करमळे गांवाक वाटोवया. या देव बरें करूं म्हणटा. गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास.